नमस्कार दर्शक बंधु। आजिर विषय हेउची जेउठारे पापर भार अधिक थाए सेठारे माँ लक्ष्मीकर स्थान आदौ न थाए। तेबे चलंतु सुनिबा एही विषय रे एक सुंदर कहानी। प्राचीन कालर कथा। सिंहभूमि नाम रे गोटे राज्य थाए। से राज्य रे प्रताप सिंह नाम रे जने राजा थिले। से राजा बहु विवाह करिथिबारु रानी उआसरे से सदा सर्वदा गोलचोल मध्य रे रहथिले। केही केही रानी अन्य निरीह नारी मानक उपरे उपद्रव आरंभ करिदेले। राजा तो उपभोग करिपारे बेसी रसिक। गोटिए रानी को थरे भोग कला परे से पुणी नुआ रानीटिए आनती। एहीपरि गोटिक परे गोटिए रानी आनी से तांको उपभोग करती। नुआ रानीटिए आसीबा मात्रे पुरुणा रानी माने एका एका होई दुखरे छटपट हुअंती। पुणी राजांक ठारू संभोग सुख न पाइले शेषरे सेही राज्यर बछा बछा पुरुष मानकु डकाई तांका सहित संभोग सुखरे माति जांती। राजांकर अनेक गुड़िए रानीक मध्यरु सान रानी कौनसी राजा महाराजांकर कन्या नहंती। से जने ऋषिंक द्वारा प्रतिपालिता। श्रद्धारे ऋषि तार नामकरण करिथिले शुभ लक्ष्मी। कथारे अछि चाट घर पुओ चाट आ भाट घर पुओ भाट। शुभ लक्ष्मी जेतेबेले सेही ऋषि आश्रमरु बढ़ी कुड़ी जाइतिले तांकर नामटी जेपरि सुंदर गुण मध्य सेहीपरि सुंदर। कथा कहूथिले एपरि जे सते कि तांको कथारु मल्ली फूल झरी पडुची। कथारे कथारे शुद्ध मधुर बास्ना। तांकर निराडंबर वेशभूषा सत्य शांति दया क्षमार देवी अवतार। आश्रमरे बढ़िथिबारु तांको मनरे थाए सदा सर्वदा सेवा भाव। बहु अलौकिक विद्यारे से थिले परिपूर्ण। एते गुड़ाए रानीक मध्यरु अनेकंकर पिला हेले। सेमाने समस्ते बहु दुष्ट खंट होई सेही राज्य रे बहु उपद्रव आरंभ करिदेले। किंतु एते जन रानीकर पछरे जेउ रानी शुभलक्ष्मी राजांकर सान रानी हेले तांकर मात्र गोटिए पुओ हेला। से पुओ खूब गुणवान हेला। समस्त कलारे से निपुण हेला। एसबु कारणरु अन्य रानी माने सदा सर्वदा सेही सान रानी उपरे ईर्ष्या परायण भाव सृष्टि करे। दिनकर कथा। अन्य रानी माने ईर्ष्यार बशवर्ती होई तांको राजांको जाई कहिले जे आम राज्यर सान रानी सेही सान रानी निजर काम वासना को चरितार्थ करिबा लागि आम राज्यर सेनापतिଙ୍କ सहित पाप प्रणय रे लिप्त रहिछि। एही कथा को नै से माने राजांको विश्वास मध्य कराइले। सेनापतिଙ୍କ कथारे राजा विश्वास करी सान रानी को तुरंत सेही राज्यर निर्वासन करने को आदेश देइदेले। सती सान रानी तो ता पिला दिन जने ऋषि आश्रम रे पढ़िथिले। सेति लागि सेही सान रानीकर आचार्य आचरण खूब शुद्ध थिला। राजा जेतेबेले एही सान रानी को लागि निर्वासन दंड भियाइले सेतेबेले सान रानी शुभलक्ष्मी विधातांकर एहा इच्छा बोली भाबी विधिर विधान को ग्रहण करी आउ से राज्य छाड़ी सबु दिन लगी चली गले। और सेही राजउआसर अनेक दूर को आसी पत्र कुटा काठ बाउंस रे एक कुटीर निर्माण करी सेही कुड़िया रे खूब आनंद रे बास कले। आउ पाखरे थिबा बनरु मिठा मिठा फलमूल संग्रह करी भोजन करी निज जीवन को रक्षा कले। शुभलक्ष्मी थिले जने पवित्र कन्या। तांकरी दयारे अल्प दिन मध्यरे निजर कुड़िया घर पाखरे आउ से एक राज्य उआस निर्माण कले। सेठारे बहुत लोकंकु आनी सेमानक लागि घर द्वार करी सेमानकु रखाइले। एही परि से स्थान रे सान रानीकर दया ओ करुणारु सेठारे आउ गोटिए खूब सुंदर जनबसतिटिए गढ़ी उठिला। सान रानीकर वासस्थान निकटरे गोटिए सुवर्णर खणी देखागला। सुवर्णर खणी पाई जिबा परे सेही धन को सेही सान रानी शुभलक्ष्मी निज राज्य रे व्यय कले। एतिरे समस्त प्रजापाटक संतुष्ट हेले। सेही धन रे बहुत गुड़िए कोठा निर्माण करिदेले और निजर राज्य को सुदृढ़ करने को लगिले। ये संवाद चारिआडे खेली जिबारु अन्यान्य देशरु अनेक शरणार्थी आसी से राज्य रे बास कले। सान रानी शुभलक्ष्मीଙ୍କର गोटिए मात्र पुओ। से बड़ होई जिबारु सान रानी पुओ गोविंद बल्लभଙ୍କୁ से राज्यर राजगादी रे बसाई देले। गोविंद बल्लभ राजा हेबा परे निज राज्य रे हाथी घोड़ार परिमाण बढ़ाई देले। निज राज्य को शत्रु मानकर आक्रमण रक्षा करने लगी बहु सैन्य को नियुक्ति मध्य देले।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସିଂହଭୂମି ରାଜାଙ୍କର ପାପର ଫଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ପାପର ସ୍ଥାନ ସେଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଆଦୌ ନଥାଏ। ରାଜା ପ୍ରତାପ ସିଂଙ୍କ ମନ୍ଦ ସମୟ ଆସିଲାରୁ ରାଜା ବାହାର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ପରାଜିତ ହେଲେ। ପୁଅମାନେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଆତଙ୍କରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ। ଆଉ ପୁଣି ଥିଲେ ସେହି ରାଜା ପ୍ରତାପ ସିଂଙ୍କ ଅସଂଖ୍ୟ ରାଣୀ। ସେମାନେ ବିଜୟ କରିଥିବା ରାଜାଙ୍କର ଉଆସରେ କୋଇଲି ପରି ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରାଜିତ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ପ୍ରତାପ ସିଂ ପରାଜିତ ହୋଇ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ଲୁଚି ଲୁଚି ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ଯୋଗକୁ ଦିନେ ସେ ତାଙ୍କ ସାନ ରାଣୀଙ୍କର ପୁଅ ଯୁବରାଜ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଓ ସେଠାରେ ଆଶ୍ରିତ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କଲେ। ଯୁବରାଜ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ମାତା ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ। ପୁଅ ତାର ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି ବୋଲି ଜାଣି ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିବା ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ନିଜର ପୋଇଲି ପରିଚାରୀଙ୍କୁ ଧରି ରାଜସଭାକୁ ଆସିଲେ। ରାଜସଭାରେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ରାଜା ପ୍ରତାପ ସିଂଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଦେଖି ରାଣୀ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଲେ। ତାପରେ ସେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ପୁଅକୁ କହିଲେ, ଆରେ ପୁଅ ଗୋବିନ୍ଦ, ତୁ ଏପରି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ। ତୋର ଜନ୍ମଦାତା ପିତା ରାଜା ପ୍ରତାପ ସିଂଙ୍କୁ ତୁ ନିଜେ ରାଜା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲୁ। ତୁ ତୋର ପିତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ସିଂହାସନରୁ ଆଗ ଉଠି ଆସି ପିତାଙ୍କୁ ତୋର ପ୍ରଣାମ କର। ଅଜଣାରେ ହେଉ ଅବା ଜାଣିବାରେ ହେଉ ତୋର ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ତୁ କରିଛୁ ସେ ଭୁଲ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କର। ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କ୍ଷମା ମାଗିବାରୁ ରାଜା ନିଜ ପୁଅକୁ କୋଳକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ସାଗର ମନ୍ଥନରୁ ଶେଷରେ ମୋତେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଗୁଣଜ୍ଞ ପୁଅ ମିଳିଗଲା। ସେ ତାର ନୂଆ ରାଜ୍ୟର ରାଜା। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତାର ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ରହିଲି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଇ ରାଣୀ ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଲେ। ତାଙ୍କର ପାଦ ଧରି ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଆପଣ ଏହି ରାଜସିଂହାସନରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସତୀ। ତୁମେ ଅନ୍ୟ ରାଣୀମାନଙ୍କର କୁମନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡ଼ି ମୋତେ ସିନା ନିର୍ବାସନ କରିଦେଲ। ସତୀ ମାତାଙ୍କର ସୁପ୍ରଭାବରେ ପୁଅ ତୁମର ଆଜି ଏ ରାଜଗାଦିରେ ବସିଛି। ରାଜା ସାନ ରାଣୀ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ରମ ତୁଲ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ନେଇ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କର ସେହିଠାରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ପୁତ୍ର ନିଜ ମାତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ନିମନ୍ତେ ସେହିଠାରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇ ମାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେହିଦିନ ସେ ମନ୍ଦିରର ନାମ ହେଲା ସତୀ ସୌତଣୀ ମନ୍ଦିର।